সম্মানিত গণদেবতা জনতা জনার্দন ভদ্রমণ্ডলী, আমি প্রথমেই হেমচন্দ্র কানুঙ্গ সহ বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু সহ মা মাতঙ্গিনী হাজরা সহ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর সহ এই পূর্ণভূমি থেকে যারা আমাদেরকে গোটা ভারতবর্ষে নবজাগরণের দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন তাদের স্মরণ করি। আজকের আমরা এই সভাতে যার বক্তব্য শুনব, যিনি সুদূর আমাদের দিল্লি থেকে তিনি এখানে পৌঁছেছেন এবং গতকাল তিনি তিনার রাজ্য পাটনা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। তার বক্তব্য আমরা শুনব। তিনি ভারত সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী, যশস্বী মন্ত্রী। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তিনি সোজা কথা সোজা ভাষাতে বলেন। হিন্দুদের হৃদয় সম্রাট, হিন্দুদের হৃদয় সম্রাট মাননীয় গিরিরাজ সিংজি। আমি গিরিরাজ সিংজিকে এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো, গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি কোন হিন্দু ধর্মের মানুষ, কোন মা বোন বেটি অত্যাচারিত হয়েছেন, তিনি সাথে সাথে আমাকে ফোন করে বলেছেন, मैं इसको ऊपर बहुत कड़ा टिप्पणी देने वाला हूं शुभेंदु जी। গিরিরাজ সিংজিকে কেন ধন্যবাদ জানাবো? তিনি চুরি ধরেছেন 100 দিনের কাজে। 100 দিনের কাজে লুট বন্ধ করেছেন গিরিরাজ সিংজি। আর ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এলে 100 দিনের কাজ তো আমরা দেব, 200 দিনের কাজ আমরা আপনাদেরকে দেব। এই আবেদন আমি ঘোষণা করতে চাই। আমাদের জেলার সভাপতি মাননীয় সুমিত মন্ডল মহোদয়, আমাদের বিভাগের কনভেনার নীলাঞ্জন অধিকারী, শান্তনু রায় সহ সম্মানিত মঞ্চ, বিশ্বেশ্বর টুডুজি সহ আমাদের সমস্ত অতিথিবৃন্দ, আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখবো না। গিরিরাজ সিংজিকে ফিরে যেতে হবে দিল্লিতে, তার 7টার সময় ফ্লাইট আছে। তাকে এখান থেকে কলাইকুণ্ডা গিয়ে ফ্লাইট ধরতে হবে। আমি আপনাদের কাছে শুধু কয়েকটা বিন্দু ছুঁয়ে যেতে চাই, কেন পরিবর্তন দরকার। আপনারা জানেন 24 সালে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে পাশে উড়িষ্যায় ভোট হয়েছিল। উড়িষ্যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথমবার জয় জগন্নাথ বলে আমরা কলিঙ্গ জিতেছি তো। উড়িষ্যায় সুশাসন এসেছে। গত 25 সালে, গত বছর জয় সীতা মাইয়া বলে আমরা অঙ্গ জিতেছি, অর্থাৎ বিহার 243-এ 202, সাতপুরা 7, তেজস্বী যাদব সব সাফ হয়ে গেছে কংগ্রেস আজকে বিহারে। আর এবারে 26 এপ্রিলের ভোট কি বলতে হবে? জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, হর হর মহাদেব বলে আপনাদের এবারে বঙ্গ জিততে হবে। কলিঙ্গ অঙ্গভঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গ কলিঙ্গ আমাদেরকে জিততে হবে। জিততে হবে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য, জিততে হবে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড চালু করার জন্য, জিততে হবে 100 দিনের কাজে আবার জোর আনার জন্য, জিততে হবে বিশ্বকর্মা যোজনা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, জিততে হবে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মুসলিম মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ করতে হবে। মমতা ব্যানার্জি 550 কিলোমিটার জমি দেয়নি, ভারত সরকারকে ভারতের সঙ্গে বেইমানি করেছে। হু হু করে বাংলাদেশের মুসলমানরা এই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে গোটা ডেমোক্রেসি বদলে দিয়েছে। জামাতের হাত থেকে বাংলা বাঁচাবেন, হ্যাঁ কি না বলুন? বাঁচাবেন তো? আমরা
তুই চলে যা, যা পিসি তুই চলে যা, যা পিসি তুই চলে যা। আজকে কলকাতাতে কার জন্য ধর্ণা? বেকার যুবকের জন্য না, শিল্পের জন্য না, কৃষকের জন্য না, নারী সুরক্ষার জন্য না, শিক্ষার জন্য না, স্বাস্থ্যের জন্য না, আরো বন্দর, আরো বিমানবন্দর, আরো রেল লাইনের জন্য নয়। মমতা ব্যানার্জি কলকাতাতে বসে আছেন ধর্ণাতে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদেরকে বাঁচানোর জন্য। এই লড়াই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বাঁচানোর লড়াই। বাংলা কে দিয়েছিল বন্ধু? ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বাংলা কে দিয়েছে বন্ধু? স্বামী প্রণবানন্দ। এই বাংলার অধিকার আমরা ছাড়ব না। আমি ভোটের আগে দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়ারি, খড়গপুর সদর, খড়গপুর গ্রামীণ, মেদিনীপুর, শালবনী, গড়বেতা সহ সব জায়গায় 5 বার করে আসবো। গ্রামে গ্রামে ঘুরবো, গ্রামে গ্রামে ঘুরবো। আপনারা নারায়ণগড় দেবেন তো? দেবেন তো? নারায়ণগড় দেবেন তো? গতবারে 2100 ভোটে হেরেছি, নারায়ণগড় দেবেন তো? 500 ভোটে দাঁতন হেরেছি, দেবেন তো? দেবেন তো? দেবেন তো? কেসিআরে দেবেন তো? আপনাদের পরিবর্তন আনতে হবে। তাই মোদীজি বলেছেন, তাই পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার, তাই পাল্টানো দরকার, তাই পাল্টানো দরকার, তাই পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। আরো জোরে বলুন, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। পরিশেষে এই পরিবর্তন যাত্রা 5000 কিলোমিটার ঘুরে ব্রিগেডে শেষ হবে। তবে 14ই মার্চ বেলা 12টা পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো। চলো 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 14ই মার্চের সমাবেশে, 14ই মার্চের সমাবেশে, মোদীজির সমাবেশে, প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশে, পরিবর্তন আনতে সমাবেশে, জিহাদি তাড়াতে সমাবেশে, মৌলবাদী তাড়াতে সমাবেশে, জামাত তাড়াতে সমাবেশে, চোর তৃণমূল তাড়ানোর সমাবেশে, বিকশিত বাংলার জন্য ব্রিগেড প্যারেড ময়দান ভরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আমি কথা শেষ করলাম। माननीय गिरिराज सिंह जी, आप आइए, आपका भाषण रखिए और बहुत जोरदार तरीके से बंगाल को परिवर्तन लाने के लिए आपका जो मदद, आपका जो आशीर्वाद हम लोग याद रखूंगा। आपको फिर आना पड़ेगा, हर गांव में जाना पड़ेगा, और बंगाल में जैसे बिहार में आप उनको उखाड़ फेंका है, बंगाल में भी उखाड़ फेंकने का काम गिरिराज सिंह जी को करना पड़ेगा। आइए गिरिराज सिंह जी, आपका भाषण रखिए, आपका फाइट का टाइम हो रहा है। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রীদিকে আমি উপাধিকে বলবো বরণ করে নেওয়ার জন্য, আমাদের জেলা সহসভাপতি উপাধিকে বলবো বরণ করে নেওয়ার জন্য। भारत माता की वंदे वंदे। श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमान सोमेंदु अधिकारी जी, श्रीमान सुमित मंडल जी, विश्वेश्वर टूडू जी, हमारे साथ काम किए हुए पूर्व मंत्री
देव गोपाल बेरा जी, श्रीमान सुभोजित राय जी, बहन ममता माइकी, श्रीमान चंदन घोष जी, श्रीमान नील नंजन राम जी, श्रीमान सिटू पाल जी, श्रीमती शोशी अग्निहोत्री जी, श्रीमती शर्वरी मुखर्जी, श्री शंतनु राय जी, विश्वनाथ गुलई जी, हमारे मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण, मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा। আমি বাংলা ভাষা ভালো বলতে পারবি না, আমি বাংলা ভাষা ভালোবাসি। आज मेदिनीपुर के क्रांतिकारी इस नारायणगढ़ की भीड़ धरा पर खड़ा होकर के मैं इस माटी को नमन करता हूं, जिसने खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारी पैदा किया है। जो ममता दीदी माँ माटी मानुष का नारा देकर के आई थी, माँ का तो खून कर रही है, लहुआ लहान है। माटी रोहिंग्या और घुसपैठिए मुसलमानों के हवाले कर दी है और मानुष टीएमसी गुंडे से परेशान है। मैं 3 चीज कहूंगा। क्या आपके गांव में टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता जो कल तक साइकिल पर चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, ये आप जानते हो कि नहीं? और जानते हो तो हाँ बोलो। इनको जेल भेजना है कि नहीं? आज कोई शहर में, गांव में घर बनाए, उसको ममता का कट मनी देना पड़ता गुंडों को कि नहीं? इसे रोकना है कि नहीं? और मैं नारायणगढ़ के दीदी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से कहना चाहता हूं, मैं उस विभाग का मिनिस्टर रहा हूं। पूरे देश में 12 लाख करोड़ रुपया दीदी को देने के लिए दिया। ममता बनर्जी केवल हमसे 20,000 करोड़ रुपया लिया और वो आपके खाते में पहुंचा रहा है या नहीं? अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी को लाखपति बनाना चाहिए कि नहीं? दीदी बनाना चाहिए कि नहीं? अगर बीजेपी की सरकार आएगी, उड़ीसा की तरह और बिहार की तरह सारी बहनों के खाते में 3-3 हजार रुपया देने का काम करेंगे। कौन कौन इसके पक्ष में है, जरा हाथ उठाना। ममता दीदी, तुमने महिलाओं पर अत्याचार किया है। आज बिहार में, बंगाल में भी जब सरकार आएगी तो हम इनको पैसा देंगे 3,000 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
तुरंत दिया जाएगा, देना चाहिए कि नहीं? बंगाल में जो टीचर की भर्ती होनी है, 26,000 शिक्षकों का घोटाला किया ममता दीदी की सरकार ने। आज मिनिस्टर जेल में है कि नहीं? 15 लाख रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने बंगाल को भेजा। ममता बनर्जी टीएमसी के वर्कर के साथ पैसे खा गई। क्या आने वाले दिन में इसको जेल जाना चाहिए कि नहीं? आने वाले दिन में शिक्षकों की भर्ती बिना घूस का होना चाहिए कि नहीं? ये कौन करेगा? बीजेपी। बीजेपी। शिक्षकों की बहाली कौन करेगा? शिक्षकों की बहाली कौन करेगा? कर्मचारियों की बहाली कौन करेगा? अगर बीजेपी की सरकार बनानी है और किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया सरकार बनने के 45 दिन के अंदर सभी किसानों के खाते में 18,000 रुपया दिया जाएगा। ये ताली से तो नहीं दिया जाएगा, जो और बजेगा तब 18,000 रुपया किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं? ये हमारी सरकार जब बनेगी तो गांव में रह रहे सभी लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होनी चाहिए कि नहीं? बोलेंगे तभी पता चलेगा। 5 लाख का इलाज होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं कहूं हर पंचायत में अस्पताल छोटा बनना चाहिए कि नहीं? ये वेलनेस सेंटर हम बनाएंगे, नर्सों की बहाली करेंगे। आने वाले दिन में पीएम किसान के पैसे भी किसानों के खाते में जाएंगे। जनधन योजना से खाते में पैसे जाएंगे। आज ममता बनर्जी आज चिल्ला रही है केवल एसआईआर, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है कि बंगाल में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? इस सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं? बेरोजगारी दूर करनी चाहिए कि नहीं? ये ममता सरकार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पर ये टिकी हुई है। मैं मोदी जी की सरकार में मंत्री था, ठीक ही कहा शुभेंदुदा ने। 100 दिन का मनरेगा का पैसा हमने लूट से बचाने की पूरी कोशिश की शुभेंदुदा के कहने पर। गरीबों का घर मिलना चाहिए कि नहीं? मोदी की सरकार आएगी तो गरीबों का घर बनेगा। और दूसरा जो अमित भाई ने कहा है, सुन लो कान खोल करके टीएमसी के गुंडे, अगर नई सरकार आ रही है तुम कहां रहोगे? उल्टे टांग दिए जाओगे, तुम्हारी गुंडागर्दी समान उल्टे टांग दिए जाओगे। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अब ममता बनर्जी की समय चला गया।
चुनाव में कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ करोगे तो तुम्हें भी उल्टे लटका दिया जाएगा। अब ये रावण का राज चला गया तो ममता का भी राज चला जाएगा। ये अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी जब जांच होगा तो जेल में होगी। होनी चाहिए कि नहीं? आज गांव में सड़कें नहीं बन रहा, अस्पताल में दवा नहीं, नौजवान को नौकरी नहीं, और ममता बनर्जी कहती कि बंगाल को बांग्लादेश बना दो। ये बंगाल को बांग्लादेश, भारत में जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है बंगाल में, हम बांग्लादेश नहीं होने देंगे। होने देंगे। एक गोपाल पाठक का नाम जानते हो? गोपाल पाठक 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। आज ममता बनर्जी उसी तरह सोहरावर्दी के तरह आज मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का कत्लेआम करवा दी। मैं आपके सामने दो बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि आपको संकल्प लेना है ममता सरकार की खात्मा के लिए, बंगाल के विकास के लिए। मैंने पहले ही कहा कि আমি বাংলা ভাষা ভালো বলতে পারি না, বাংলা ভাষা আমি বাংলা ভাষা ভালোবাসি। আমার প্রিয় বাংলা হিন্দু ভাই ও বোনার, আমার প্রিয় বাংলার হিন্দু ভাই ও বোনার, যেমন ভাবে 1946 সালে জিন্না ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে আরম্ভ করেছিল এবং সোহরাওয়ার্দী स्वयं সোহরাওয়ার্দী পদক্ষেপ গুলিকাণ্ড হয়েছিল, ভয়ঙ্কর হত্যা কাণ্ড হয়েছিল। ঠিক সেই ভাই আজ মমতা সোহরাওয়ার্দী পদক্ষেপকে অনুসরণ করেছে। আমি আপনাকে বলতে চাই যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে করে একটি সাহসী হিন্দু ভাই যার নাম গোপাল পাঠক ছিল, তিনি সব হিন্দু ভাই দের সেই সময় জোরে করে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে বদলা নিয়েছিল। আপনারা এখন যদি ये हिंदू विरोधी सनातन विरोधी ममता सरकार के ना সরান তাহলে বাংলায় হিন্দুদের পরিচয় রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। নিজের দেশেই এবং নিজের বাংলাতেই হিন্দুদের হয়তো इस्लाम ग्रहण करते होंगे। आप तैयार हैं इस्लाम ग्रहण करने के लिए? अगर इस्लाम ग्रहण करने के लिए नहीं तैयार हैं तो आपको इसका विरोध करना पड़ेगा। हमार मौन होए আমাদের প্রিয় বাংলাকে বাঁচাতে হলে প্রত্যেক বাড়ি থেকে এক একটা গোপাল পাঠা তৈরি করতে হবে। নিজের জন্য
নেতৃত্বের জন্য আপনাদের এই হিন্দু বিরোধী মমতা সরকার কে গোড়া থেকে উখড়ে ফেলার যেন সংকল্প নিতে হবে। আমার সঙ্গে বলুন, হিন্দু বিরোধী সনাতন বিরোধী মমতা সরকার কে গোড়া থেকে উখড়ে ফেলার কাজ করবেন তো? করবেন তো? बहुत बहुत धन्यवाद। ভারত মাতা কি। আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দদের বড় মালা দিয়ে আমাদের মন্ডল সভাপতি এবং আমাদের মন্ডলের নেতারা তারা বরণ করে নিচ্ছে। আমাদের সভা আরো দেরি আছে, আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। আমরা সভা ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি জিন্দাবাদ। সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী মহাশয়, আমরা ওনাকে আমাদের যে ছবি রয়েছে সেই ছবি দিয়ে, ভারত মাতার ছবি দিয়ে আমাদের পরিবর্তন যাত্রা কালকেও শুরু হবে, চলবে। আমাদের সভা চলতে চলতে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী, আমাদের কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী, আমাদের অন্যতম বর্ষিয়ান নেতা তুষার মুখার্জি, রাজ্যের সম্পাদিকা সোনালী মুর্মু, সম্পাদক সিন্টু সেনাপতি, অনেকে এসেছেন। সবাইকে আয়োজকরা শুভেচ্ছা জানিয়ে দিচ্ছেন। আমি বিশেষ করে আমার 3 ভাই মন্ডল প্রেসিডেন্ট সত্যজিৎ দে, গৌতম পালুই, গৌতম খাটুয়া, 3 ভাইকে ধন্যবাদ জানাবো। শুধু নারায়ণগড় বিধানসভার প্রদীপ মাসান্ত কনভেনার সহ আমাদের শুধু নারায়ণগড় বিধানসভা থেকে আপনারা আজকে শক্তি দেখিয়েছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ। আর গতকাল যারা রঞ্জিত বসুকে বলে গেলাম, আপনার নামটা গোছানো থাকলো, বদলও হবে, বদলাও হবে। রঞ্জিত বসুকে বলে গেলাম কাল যা করেছেন আপনাকে ভুগতে হবে। আমি শুভেন্দু অধিকারী বলে গেলাম, যিনি লক্ষণ শেঠকে সোজা করেছে, সুশান্ত ঘোষকে সোজা করেছে, রঞ্জিত বসু তো আমার কাছে ছোট পিঁপড়ার মতো, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওয়েট করে দেবো। আমাদের সম্পাদ এবার আমার কোথায় দৌড়াবেন ভগবান জানে। বড় যতগুলো